Mike, kanila Mike! Kaya mo eh. White ball po tayo, white ball. Kel, bigay! Matagal. Game na! Para manalo na tayo! Hindi lang nagsabi na. Sige. Nagbenta ko sa iyo yan. Of course, kung may nakagad ng tres, ginawa ni Boogie. Kabila! Nice! Galing ah! Brandon Gante. Number 3, binigay kay Iverson. Binigay, bounce pass. Pick up. Whoop. Tumay. Ayun, biruin mo yun. Baba. Gana lang to. Dalawa na lang ulit. Rebound. Oh, yan o. Ayan na. Set na yan o. Ayan ang tags! Number 2, nalagay ng papataan. 10 seconds. Paulo. 5 seconds. 3 seconds. Nakita ni referee Yuki. Harap, Kel. Iverson. Uy, in the sky. Nice one, Jerry! Baba. Dumudulas yung ball. Ilang pinalo. Baba. Iverson. What a pass! Baba. Shot! Napakapasa nun. Hindi ako makakatulog na yun. Jay! Mas maganda ka doon. Okay! Sulit! Oh, Stephen! Wala nga! Wala nga! Galing mo! Foul number 3. Baba! Depensa. Mark, dyan! Rebound! Yan ba tayo? Nice one. Woo! Galing! Nice Harap, one! salubog! Up, Stephen! Aten! Nice rep! Woo! Galing ng mata mo ah! Rek! Woo! Derek! Counted! Ayan na! Oh! Nakaw! Natakot! Ay! Wala! Pin! Bumiga! 151! Oy! Wala mo! Uy! Who's power? Number 3. Number 31. Number 62. First round. Let's go, Boogie. Let's do the Boogie. Napasigaw Boogie. Isa lang. Go, Boogie! Tulong, Pin. Kuya, wag po. Tulong. Box. Kuya. No! Aten! Baba na! Ilalim! Iverson. Binigay kay Alegre. Double pump. Takbo! Kabila! Jeric! Pass! Woo! Nice, Jeric! Baba! Harap, Kel, harap. Kel, harapan mo na, Kel. Lamang po ng dalawa. Manila tayo. Harap! 4-3! Aten! Takbo! Kuya, kaya! Halte! MVP, Mark! Baba! Nice one! Lapit! Kel! Mag-stay. Galaw kayo pang mag-isa seconds pa lang. Lamang ng apat ng Manila Tabs. Huwag na kanakaw! Wala. Depensa! Balik! Iverson! Dikit daw! Alegre! Galang ng papasakan.
Binigay kay Iverson Crawford. Pumunta ng baseline teardrop. Bababa na. Who's foul, rep? 1-7. Sumayag. Wala pa po, sir. First team foul mo na. Jem. Binigay kay Alegre. Alegre, dance shot. 2 points. Harap, Ken. Baba agad. Easy. Gitna, sa gitna. Kabila. Sa gitna. Derek, pumuhol ng press. Tinawag na foul. Nice foul! Derek, tatlo. First personal po. Third team foul. Sak. Substitution, ref. Pin. Dik, tatlo. Dumaan ako. 6 minutes, 20 seconds. Oy! Tatlong Isa pa. Last line. Wala pa. Ilan na yun? 4? Bigay kay Iverson. Tingin. Pumukol ng 3. Pumasok! Ano yun? 3 points. Shit! 56 all. With 6 minutes ating fourth quarter. Derek for 3. Shit! Di ko nakuha! Di ko nakuha sa video. Wait, buka! Iverson. Buka! Number 8. Wala! Hindi ako namin. Pero, same ball, white ball. Depensa, buka! Iverson. Oh, pumukol ng 3. Pangalinis! Nagpawian. Mark. 5 minutes, 20 seconds. Malapit na tayo mag-stop. Oh, papawi! Dikit lang. Dikitan nyo. Tetreso! Magtitres! Yan! Wala. Ate. Wala ka! Nice stop! Nice one, Jerry! No good! Pinamahalas to. Referee, substitution, ha? Umiinit. Baba dyan. Init, tutok na ako. Ikot. Stop block na nga pala tayo. Huli nga ang pasan na yan. Ara, sa lubong. Basket. Lumana ka sa Alegre. Nice ball. Depensa lang, Tol. Same ball. Balik. Tingin. Binigay kay Jem. Iverson, pull up. 3, no good. Takbo! Nakakuha
Rider win. Offensive, rep, offensive. Offensive. Offensive foul, offensive foul. Lock ball. Set. Hoy, Rick. Rebound dyan. Mike, ilalim ka